Na chocolate lagi daw. Kaka chocolate? Sige kan kang chocolate lagi. Panitan sa nato. Ate man ni. Te chocolate te Uy ka ate. Pabuing. Doon man kaunta na yung chocolate. Give mama be. Give mama chocolate dong. Give mama Thank you. Ayaw nagdi si ate kay nabubong. Nandun pa ka na. Ha? Nangalungat ka. Nangalungat ka si mama. Nangalungat ka. Ate. Undangan na alat ayaw dong ni dodong te. Nakalungat. Nakalungat. Una bunanan ta kagangir be. Una don. Kasi pag be bunalag hangin. Hindi ka nganong sige pangalungat. Undangin na imong kalungat. Are you okay? Ate. Agay! Hello, ate is a cat. Hello, ate is a cat. Protektahan ko ni mo, te. Bago pa ikagilot, ha. Uy. Balik. Tipata kayo di magdawag kang karyaw ko. Asa ka naliwat? Gusto kayo mamangit? Kuno, I'm not okay. Muta na ba okay ra baka? O nagpangit. Muta na. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay lagi. I'm not okay. Ati. Are you okay? I'm not okay. I'm not okay. Dipagit ko nimo. No, I'm not okay. I'm not okay. Sulpan. Ano magubong mag-sulpan kay? Ito may makuha ni mo anang imong lagay nga ipaburas ka, oy? Ha? Yadong. Kuan juga yo, sungugan gyud ko iton jud yung ate. Sungugan gyud. Mapangitan. Di ko rin lubot na. Kaya hindi dito no, mabalot na ko no. Agay papa. Sungugan man ka. Ikaw may sala kay sungugan man ka. Imo man jud kabuto ni mga ate gyud. Kiss mama. Miya kay sa kiss ay pinatingog man. Pinatingog man. Okay. Kisan ko. Sipat pa ka. Puta na kagnaw nga. Cute ka na natawan dong.